तो वेलकम टू फ्री एजुकेशन पिला माने आज सप्तम श्रेणी इंग्लिश बही गोटे बढ़िया माने पोएमटी देखा जार ना हूँ रोन 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 ये देखिपे जार ना हूँ रोन रोन रोन। तो ये रोन 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 रो अर्थ कौन माने गोटे एडभार्ब ना गोटे एडजेक्टिव ना गोटे नाउन प्रोनाउन ना भार एडभार्ब एटा गोटे कौन ना पिला माने आमे एटा कहीपर एटा गोटे भार्ब कारण आमे जानछु कि भार्ब इज ए एक्शन वर्ड। तो पिला मन को प्रश्न आसो तो एक्शन माने क्रिया कर कौन क्रिया कर माने काम कर तो कौन ना दौड़ी दौड़िया गोटे क्रिया गोटे कम से नुहे कि तो यहाँ हूँ गोटे भार्ब नुहे कि। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी चिन्ह देती जहाँ आम विस्मय सूचक चिन्ह माने जो गोटे आश्चर्यजनक घटना घटे से चिन्ह देखा मिले जो यही चिन्हटी देती देखिपे ये मैंने आश्चर्य गोटे आश्चर्यजनक घटना घटे से चिन्ह दे रोन रोन पाखे जो चिन्ह देती नुहे कि। तो ये मैंने ये रोन मैंने किसी गोटे आश्चर्यजनक दौड़ा हो प्रतियोगिता हो जहाँफल कौन हो ना ये चिन्हटी दि जाइए। तो जना पड़े जो कौन गोटे आश्चर्यजनक रनिंग हो नुहे कि। तो आस देखा तो पाने किसी क्वेश्चन देती नुहे कि। तो या केमती सल्व कर ना मुझे पोएमटी पढ़ेदेवी तापर तुम्हें आराम से सल्व कर। तो आपण मान टाइम नष्ट नक मुझे स्टार्ट कर पोएम को। तो प्रथम पोएम को पढ़ीदे देखिए ये पोएमटी देती तो या भल भाव पढ़ीदे तापर या ओडिया बुझा ओडिया बहुत सहज बुझेबी तो बुझा चेष्टा करूँ। तो सी कहूँ कि पिला माने away from the city and into the sun out of the country run 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 in the raindrops run beneath the trees run little races with each little breeze run down the hillside run up the lane run through the meadow then run back again run and be merry all through the day run to the country away away नुहे कि। तो यहाँ देछि नुहे कि। तो पिला माने यार अर्थ कौन नुहे कि आम तो पिला माने पोएम पढ़ीदवा नुहे कि। पिला गोटे चित्र देख तुम गोटे चित्र देखो ये चित्र गोटे देखिपो। तो पिला गोटे चित्र देख ये गोटे चित्र देखुच केते बढ़िया चित्र लगुच ना ये किए जने दौड़ुंट नुहे कि पिला ने किए जने दौड़ुंट नुहे कि। तो गोटे पिला अच्छे तुमर पर छोट पिलाटे जी कि कौन कर दौड़ुची देख बोले कुआड़े दौड़ी वर्षा हो गोटे चित्र देखा कि वर्षा हो गोटे गछ अच्छी किसी पहाड़ अच्छी ये पूरा पूरा खुशी दौड़ मैंने नुहे कि एड़े दौर। तो पिला माने ये जो कवि ये हूँ किए पोएट माने कवि जे ये पोएमटी को लिखिं। तो ये जो लिखिं ये झील ना पुओ मन गोटे क्वेश्चन झील ना पुओ ना जो ये मेरी डोंट ना ये जो देटा तो ये झील ना पुओ ये किए नुहे कि पिला माने। तो से मुझे कहीदे पिला देख ये झील कि पुओ एत पर्यटन मैंने कहीं कन्फर्म हो पारना कारण यार गोटे मुझे दौर देखो ये गोटे क्लू दूसरी देखो ये पिला ने वेयर दोज सी ही रन माने किए दौड़ नुहे कि सी दे एस पर सी ही माने से माने जे ये कहीं भी जापर कवि झील ना पुओ कारण ये सी आउ ही देती आम जानू ही री पुरुष जी सी री स्त्रीलिंग नुहे कि। तो ये ही भी दी सी भी दी तो कहीं जापर झील ना पुओ आम धर ना रू जानते से झील कि पुओ कि ये जेपरी अमेरिका ना देती ना आम ताकू भी जापर ना। तो पिला माने एबे मु समय नष्ट करूँ तुम देख से कहूँ कि एवे फ्रॉम दी सिटी ना तो दौड़ एवे फ्रॉम दी सिटी एंड इनटू दी सन आम कुआड़े दौड़ा केउठा दौड़ी जावा ना एवे फ्रॉम दी सिटी छुआ ने सिटी माने कौन ना सिटी माने हूँ सोहर सिटी माने सोहर मन गोटे क्वेश्चन दो टाउन माने तो सोहर ना कि सार कौन कहते सिटी माने सोहर पिला देख टाउन माने भी सोहर सिटी माने भी सोहर जो छोट सहर अच्छी नुहे कि से छोट सहर को आम कौन कहू टाउन जो बड़ सहर रहा उदाहरण स्वरूप कलकत्ता मुंबई नुहे कि जो बड़ बड़ सहर रहा ताकू कौन कह सिटी कह जाए बुझीपारे। तो से कौन कुआड़े दौड़ा ना आम जो सहर टू बाहर एंड इनटू दी सन नुहे कि सूर्य माने प्रकृति में दौड़ा सूर्य पाख इनटू इन माने भितर
ଟୁ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପଟେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଚାଲିଯିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ିବା, ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ିବା, ନୁହେଁ କି? ତ ମନକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିବ କି ତ ସେ ତ ସହରରେ ବି ଦୌଡ଼ି ପାରିବେ, କାହିଁକି ସେ ହେଲା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଦୌଡ଼ିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ପିଲା ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିବି ପିଲାଙ୍କୁ ତୁମେ ଖରାବେଳେ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଦୌଡ଼, ତୁମେ ଦୌଡ଼ିବ କି? କିଛି ପିଲା କହିବେ ନା ସାର୍, ମୁଁ କହିବି କାହିଁକି ନା ସାର୍ ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ଦୌଡ଼ିବା ଖରାବେଳେ ଲୋକ ଆମକୁ ପାଗଳ କହିବେ, ନୁହେଁ କି? ତ କବିଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରାୟ ସେମିତି କିଛି ଆସିଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସିଏ ହେଲା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଏୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନଟୁ ଦି ସନ୍, କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଯିବା ନା ସିଟିରୁ ସହରଠୁ ବାହାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ଦେଖ ନା ସେ କହୁଛି କି ଏୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନଟୁ ଦି ସନ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ରନ୍ ରନ୍ ରନ୍। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ସିଟି ସହରଠୁ ବାହାରେ ଆଣ୍ଡ ଇନଟୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠୁ ବାହାରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ। ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି ଦେଇଛି COUNTRY କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନା, ତାହେଲେ ସହରଠୁ ବାହାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଦୌଡ଼ିବା, ରନ୍ 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 ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ଦୌଡ଼, ପ୍ରକୃତିରେ ଦୌଡ଼, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ନୁହେଁ କି? ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାକୁ କହୁଛି ରନ୍ ଇନ୍ ଦି ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ। ତ ବୋଲେ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ଠୋପା, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣି। ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଆମର ବି ଏପଟେ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ନା, ନା ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ପାଣି, ଦେଖ ଏଠି ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ନୁହେଁ କି? ତ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଏଇ ଫଟୋରେ ଯାହା ଦେଇଛି ତାକୁ ହିଁ କବିତା ଆକାରରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ସହଜ କବିତାଟି, ପୁରା ଗପ ଭଳି ପଢ଼, ମଜା ଆସିଯିବ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ, ଗାଁ ଚାଟ ସିଏ, ନୁହେଁ କି? ସେ ଦୌଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ନୁହେଁ କି? ତ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣି ତ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଦୌଡ଼, ନାଇଁ କି? ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରାମିଟେରୀ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବିସ୍ମୟସୂଚକ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି। କେଉଁଠି ଦୌଡ଼ିବା ନା ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଦୌଡ଼, ରନ୍ ବିନିଥ୍ ଦି ଟ୍ରିଜ୍, ନା ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ କିସ ଗଛ, ମାନେ ଯେଉଁ ବିନିଥ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର ମାନେ ତଳେ, ଗଛ ତଳେ ଦୌଡ଼, ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଦୌଡ଼, ରନ୍ ଲିଟିଲ୍ ରେସେସ୍ ମାନେ ରେସ୍ କର, ବର୍ଷା ସହିତ ରେସ୍ କରିବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ତା ୱିଥ୍ ଇଞ୍ଚ ଲିଟିଲ୍ ବ୍ରିଜ୍, ନା ଛୁଆମାନେ ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ ଦେଇଛି। ତ ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ମୁଁ କହିମି ଏବେ ପିଲାମାନେ, ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦିତ ହେବା, ନୁହେଁ କି? ସରି ପିଲାମାନେ, ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିମି ତୁମକୁ ଯେ ପିଲାମାନେ, ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି ମୃଦୁମଳୟ ପବନ, ଥଣ୍ଡା ପବନ, ନୁହେଁ କି? ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ କେବେ ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବ, ବର୍ଷା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ପୁରା ଆସେ, ନୁହେଁ କି? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମୃଦୁମଳୟ ସୁଲସୁଲିଆ। ତ ଏଇ ମୃଦୁମଳୟ ପବନ କେବେ ହୁଏ ନା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ। କେବେ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏଇ ପବନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ବସନ୍ତ ଋତୁରେ, ନୁହେଁ କି? ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏତିକି ବୁଝିପାରିଛ, ତାପରେ ଏତିକି ବି ବୁଝିପାରିଛ ଏବେ, ନୁହେଁ କି? ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ରେନ୍ଡ୍ରପ୍ସ, ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରନ୍ ବିନିଥ୍ ଦି ଟ୍ରିଜ୍, ଗଛ ତଳେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ରନ୍ ଲିଟିଲ୍ ରେସେସ୍, ତ ସେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ୱିଥ୍ ଇଞ୍ଚ ଲିଟିଲ୍, ତାପରେ ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ମୃଦୁମଳୟ ପବନରେ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରିଜ୍ BREEZE, ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ମୃଦୁମଳୟ ପବନ। ଯଦି ଆମେ ଛୁଆମାନେ କହିବା BRIDGE ବ୍ରିଜ୍, ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେବ? ଇଏ ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ହେଉଛି ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ପୁଲ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ନୁହେଁ କି? ତ ତାପରେ ସେ ପିଲାମାନେ କହୁଛି, ତ ଏଇଠିକି ଆସିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠିକି ଯେଉଁ ରନ୍ ଡାଉନ୍ ଦି ହିଲ୍ ସାଇଡ଼୍। ତ ପିଲାମାନେ ହିଲ୍ ସାଇଡ଼୍ ମାନେ କ'ଣ, ନୁହେଁ କି? ଆମେ ହିଲ୍ ମାନେ ଯେ ପାହାଡ଼, ନୁହେଁ କି? ସାଇଡ଼୍ ମାନେ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶ ବା ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ିବା, ନୁହେଁ କି? ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ତାହେଲେ ପର୍ବତ ହେଇଯିବ। ତ ତୁମ ମନକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପାହାଡ଼ ଏବଂ ପର୍ବତର ମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ତର? ସବୁ ତ ଏକା ଭଳି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁଟା ଟିକେ ମାନେ ସାନ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପାହାଡ଼, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ବଡ଼ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପର୍ବତ, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ରନ୍ ଡାଉନ୍ ଦି ହିଲ୍ ସାଇଡ଼୍, ତାହେଲେ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶ ବା ପାହାଡ଼ର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ଦୌଡ଼ିବା ସେ କହୁଛି। ରନ୍ ଅପ୍ ଦି ଲେନ୍, ନା ସେ ଲେନ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ତା ରନ୍ ଥ୍ରୁ ଦି ମେଡ଼ୋ, ନୁହେଁ କି? ଏତେ ରନ୍ ଥ୍ରୁ ଦି ମେଡ଼ୋ,
नुहे कि तो लेन ये पिलाने ये गोटे पाइले लेन लेन माने कौन आगे बुझी ना लेन माने कौन लेन माने पिला माने हूँ गोली रास्ता नुहे कि जो गोली रास्ता से गोली रास्ता से दौड़ाई कहते तार रन थ्रू दी मेडो मेडो माने पिला माने मेडो मेडो माने कौन ना घास पड़िया बा सबुज घास बिछणा जाओ कहुए ताबे दे रन बैक एगेन दौड़ पुनश घूरी आस बैग माने पुनश एगेन माने पुणी थे घूरी आस नुहे कि रोन तापर कौन रोन एंड बी मेरी किस कौन रोन एंड बी मेरी दौड़ बहुत खुशी माने मेरी माने कौन आनंदित बा खुशी होगी दौड़ पिलाने ये गोटे कथा अनुक ये MERRY नुहे कि ये मेरी माने कौन माने आनंदित बा किंतु पिलाने जो ये देदेव MARRY ताने ये मेरी माने विवाह माने बाहागर जाओ कौचे नुहे कि ऑल थ्रू दी डे दिन जाक दौड़ खुशी हो कारण कहीं छुआ आम दौड़ा ता दौड़ा द्वारा आम शरीर सुस्थ नुहे कि तार से कुछ रन टू दी कंट्री कंट्री माने पिलाने कंट्री माने आम जानछु देश नुहे कि कंट्री माने देश हेने पिलाने ये गोटे कथा मन रही ये कंट्री माने हूँ गाँ ना जो ग्रामांचल तापर एवे पुणी दौड़ तो पिलाने दौड़ा गोटे हूँ भल हैबिट्स किंतु से कहीं पिलाने बाहर दौड़े माने फाँका स्थान में दौड़ा कहते ना से प्राकृतिक जो आम वायु पाइपर ता सहित पिलाने कौन जदि आम गाँ माने लोक मान सामने दौड़ा लोक आमको कौन हुए कहे एटा गोटे पागल हुए नुहे कि से गोटे फाँका स्थान में प्रकृति में दौड़ा को कहते पिलाने जदि भिडटी माने विषय वस्तु जो बुझी नथिबे ताने पुणी थे रिवर्स करके आपण माने बैक करके देखि पारिबे तो आमर ए फ्री एजुकेशन स्टार्ट हो जो आसीज एवं केबेठारु ना 1/6/2025 रे आम फ्री एजुकेशन माने जो पिला भल पढ़ुंट कि पैसा नहीं फ्री रे पढ़ा तो कॉन्ट्रैक्ट आपण मैंने करें तो आपण फ्री रे एजुकेशन दरकार तो आपण मैंने मेसेज बॉक्स रे गोटे कमेंट निश्चित करदे तो मु रोची जय जगन्नाथ।